Так, 26 марти 2021 милодӣ бинои Шарқи Озод ва як гурӯҳи мутамарказ ба тавра муташаккил ба самти театри Конибодом. Хай, мо интизор ки чизи нағз мешавад. Вохӯрӣ дар Конибодом. По одной версии Низама Хабибулаевича она родилась в Ташкенте, потому что тяжелые годы были, семья там перешла к родным в Ташкент, она якобы там родилась. Но по другой версии она родилась более такой принятой у нас, родилась в Конибодаме, потом семья перешла в Ташкент. ҳамсафарои нағз, баъзе гапҳои нағз гуфтем. баъзеҳои анча ғайбат кардем, баъзе спектаклҳои нағз таҳлил кардем. сафар кардем. Ник барф хушурӣ, ман барфе ки нағз бибинам. манам ҷои нағз омадем. гап дар сари ин ки мо ҳамин вақте ки ду духтур мешинад гап мезанад, байни гапи ваёба ҳеҷ кас даромада наметавонад, чунки истилоҳоти соҳаи онҳоя фақат худашон мефаҳмад. аммо вақте ки гап дар бораи театру киною вай мера, ҳама мутахассис ҳама мутахассис ба гап намерасад. ман имрӯз як суҳбати бисёр ширини ҳирфавӣ кардем. бигзор мавқеъҳои мо аз ҳамдигар фарқ дорад, фарқ дошт, лекин мо як суҳбати ҳирфавии хуб кардем ки ин чиза мо бисёр кам мебинем. ҳарчанд ки бояд ҳар рӯзи зиндагии мо, ҳар рӯзи кори мо бояд ҳамин хел суҳбатҳо бошад. Во-первых, я тоже хотела присоединиться к тому, что сказали сейчас коллеги. Действительно замечательно идет наша поездка. Мы обсуждаем спектакли, мы обсуждаем кинофильмы, мы вот все полностью спорим, да, мы спорим, мы и настолько наслаждаемся этими разговорами. И спасибо большое вот вам, Талер, спасибо приглашающей стороне, этому театру коммунитанскому. Да, мы очень рады, благодарны и вот прям едем с наслаждением. Спасибо большое. Дурни мошин ба клуби театршиносҳо. Акай ронанда пеша нигоҳ кардам ки хаста нашидан суҳбатҳои мо. Не. Да? Не. Ин мардак ба ҳолати шок ба Oynaş hayakım gönder ismi bu. майлаша. хоб 101 километр ин бачаҳои мо мехоҳанд ки то Конибодом пиёда раванд. шумо дидесен 101 километр. ман айнами одамои дар торикӣ рафтем аз Одилбуг ҳамҷо гапта дод зад. спектакл агар ку спектакл хоб агар пагоҳ равам ки ин қадар азоб қатӣ. спектакли сус бошад, бачаҳои Конибодом эҳтиёт савето. дару девора шикаста мебурам. 9 соат рав бахай. 9 соат ҳоли айнӣ ба я? ҳоли айнӣ. 5 соати дига пеш ба. Эвой. Садои хуб фақра да ағба давидестай. Бачаҳо дар қафоянд. Доса давидесем машқи бегоҳирӯзӣ. хелиша дар таърихи ёд надорам барои як спектакл 9 соат рав бирай. вой дод садои қу. вот тақдири мо ҳамин шудааст ки мо километр ба километр сёмка мекунем. 27 март саат 00:11 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 бозаним уже 14 соат. соат 1 шаб шоҳрои Душанбе, Конибодом, Шаҳристон. устод качелик дорад, хеле роҳат, ором. лаззати одати тифлӣ наравад аз ёдам, гар ба тобут равам, шеваи гаҳвора кунам. айвой гур дар сари садои қу шавад ки моро иқа саргардон кардост. умедворам ки дари моро бикушанд ва Одилу Аксу Табарову Лоласанам хоб раванд то пагоҳа намоиши қура бубинанд. баъд аз 12:30 соат 3:30 ба вақти Конибодом бачаҳоро мо дар меҳмонхона монда омадем ва ман нима шабам бошад гуфтам бирем дохили театр шавем ва умедворам ки пагоҳ моро як нафаснамоиши бисёр хуб бояд интизор бошад ва аз ин чароғе ки дар паст мебинем ки рӯшан аст, маълум аст ки дар ин театр ҳанӯз одамо берунанд
و این آدمی هم که بیرون میبرد میبینید که پگان نمایش دارد ولی بدار است. ده. خب لولا سنم با فکرتون نمایشی که ما تماشا آمدیم پیش از تماشا بگید که ارزش اون دارد که ما 400 کیلومتر در 12 ساعت طی کرده بیاییم. Да, это стоило того, Да. чтобы 12 часов Да. вчера застрять на перевале, Да. стоять и ждать того момента, когда мы наконец прикоснемся к этому театру, к Канибадамскому, известному нашему театру, тем более с ним работает такой известный наш мой любимый режиссер Авлиакулиев Хаджикулиев. У меня ожидания вот прям суперные, я вот прям жду не дождусь, когда начнется эта постановка. چهارم نمایشی در تئاتر کنیبادان میمونن. با فکرتون بس نیست با اولیاقلی کار کردن بچه‌ها؟ چیزی خوب هیچ وقت زیادتی نمیشه. سلامت باشید. خوش آمدن. خب برای چی نرفتی سیر گشتی نوردی اومدی نمایش؟ من قبلا این سال هوای سیرگشت نبود. به هر حال برای صدای خوب، برای اون که تئاتر کنیبادان این تئاتر قهرمان در تاجیکستان، من این تئاتر بسیار دوست می‌دارم. هر چیزی که این تئاتر دوشنبه میبرد من رفتم میبینم. من این تئاتر بسیار سخت، هر چیزی که آنلاین سال آخر تهیه کرد من این تئاتر دوست می‌دارم. این یکی از تئاترهای اساسی تجربوی تاجیکستان. همه چیزها بار اول اینها کردن، آنلاین نمایش بار اول اینها کردن. در خود هم مضافات ایستاده اثرهای کلاسیکی گرفتن. بار اول این کارهایی که اینها کردن هیچ کس نکرده است تاجیکستان با. این بار اول تجربه اون که رژیسور در یک دل دیگه میشنه آنلاین اکتور کار میفرماید، اکتور بازو میدرارد. این بار اول برای من انتخاب کردم تئاتر کنیبادان، صدای خوب انتخاب کردم. من باور دارم که اینقدر راه دور دراز طی کرده اومدیم، اونقدر دشواری ها که اومده رسیدیم، در دوران باران و لایفرویی و برف و تومن و اومده به هر حال رسیدیم. من فکر میکنم که از اومدنم پشیمون نمیشم. خوش اومدین. سلام. همچون رهبر تئاتر و هنرمندی که در اینجا نقش آفریدین، قیمتی اینترنت و سرعت سوستش با شما خلال وارد نکرد برای تهیه آنلاین نمایش؟ ها قیمتش کمتر بود نسبتاً، لیکن خیرات که همین اینترنت پادری نکرد، سرعتش نه؟ سرعتش وای نکرد. ما کار تمام کردیم که همین روزهای آخر کمتر هوا بفتم خیلی واشلناش بود، کمتر بات هم خیلی شد. شروع کردیم که همین چیز از آغاز کار شده نشه. چند ماه آنلاین کار کردید؟ شروع شد از قبل 100 روز. یادتون هست که چند میگابایت صرف کردید برای آنلاین تهیه همین نمایش؟ یک روز همین تو 6 گیگ در یک. همین در اطراف 6 7 هم هست 4 هم 60 روز گفته؟ نه 100. 100 روز. 100 روز اگر 6 با 100 ضرب کنید 600 گیگ صرف کردید. 600 گیگ نمایش آنلاین صدای خوب. فاروق اکو خودم دارم فکر هست که اگر لایحه نباشه شما از تئاتر کنیبادان میرید از کار؟ البته اگر لایحه نباشد، اگر من اسپکتاکل باز نکنم چی فایده که من در اینجا گردم؟ البته میرفتم من. لایحه هست، اسپکتاکل هست. تا که یکون اختیار اسپکتاکل کودکانه باز کرد میگرده. باید یک کار بزرگم کنه که مردم بینن. من نمیدونم که تا کدام اندازه نقش من پروژه کامل شد یا نه. من حالی اویلی نخودم. Tamam, rahmat ama ben. Tamam. Niye? Спасибо вам. Видео такие. Фародакова кутоҳ гӯяд ки чорум намоишед хаста нашудед бо авлиоқулӣ кор кардан? Не, бо авлиоқулӣ хаста нашудаму, баръакс илҳом гирифтадаму, аз корҳое ки авлиоқулӣ мекунад фақат хаста мешам. Хаста мешам ба ин маъне ки қуввати зиёд талаб мекунад. Аҳа, физикӣ. Қуввати аз ҳад зиёди физикӣ талаб мекунад. қувватам камӣ мекунад, намерасад.
ҳамеша ҳамин чиз мушкил вале хоҳиш ва рӯҳ омода аст ҳамеша бале албатта омода аст. барори кор. раҳмат. ду дақиқа пеш аз намоиш ҳомат ба намедарояд ни صحنم ده همون وقتی که جمع شده ҳамаша холи همونجا باید намоишҳои дига ман пушти саҳнаро дидам ки хеле вазъиятон бад буд хеле гирифтор буде пушти саҳна ин дафъа дига хел این دیگه خیلی نمایشته پیش از این آماده دیدیکو مزهش خیلی ҳамроҳ шудем барори кор тараф саҳна мерам бача бо як ҷумла васф кӯ фақат зиёд не як ҷумла бо як ҷумлаам васф мекунам ки вақте ман аз ҳамин ҳунари бачаҳо ҳамин театре ки бачаҳо кор мекунанд дӯст доштам. در تعجب بودم ولی خیلی برداشت‌های زیاد داشتم. танҳо мегӯям ки аҳсану офарин ба ҳунармандоне ки ин гуна зебонақш офариданд ва ҳамаро мафтун карданд. من چند وقت باز هم خیلی نمایش دیدگی نبودم بسیار زیق بودم ташна ҳамин хел намоиш حاضر آمده راحت کردم намоише ки ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад. бо як ҷумла намоиша нақд кун бо як ҷумла чӣ гум тамоми ҳаёту буду шуди тамоми ҳунармандое ки аслан ҳозир ҷавон ҳастем гуфта дорам. آموزنده بود. ин нақд аст برای من танқид намедонам чӣ гуна танқид кунам лек он нафароне ки ин асарҳоро нахондаанд гумон мекунам ки он қадар фаҳмида наметавонанд. ин нақди намоиш ки набуд наметавонам дига саломат бошед تنقیدش نبود ҳама хуб буд همه خوب ба менталитету шароити имрӯзаи ба ваи фарҳанги тоҷикона наздик нест. то шумо ҳолат ба нестед ми درام برام шумо ҳолат ба нестед ми ما همون صحنه می‌داریم حالت به устод ҳолат ба нест ми устод ҳолат ба нестед ми یه موقع حالت نیست ما به حالت باز میکنیم очи баъди саҳна бояд 3 соат дига гуфтам сара қафа шинад кун این تئاتر این سالهای وعده 60 تئاتر است فرجام چیوندان سریت ما یا برو ҳар душа якбора кар е ба худо қаҳрамони миллат اینو برابری ما переживать میکنن کار میکنن чура набуромад паклонба хоб бачаҳои натиҷаи ҳамаи заҳматҳои 12 соатаи раҳи мо буд ки аз душанбе мо хеле хурсанд омадем одил дар кадр мед устод бо як ҷумлае ки ман бисёр хоҳишиш дорам супер агар як ҷумла кати бо нақд кунем чӣ اون پلانک اون سطح تئاتر جهانی معین کردن که ما باید همین سطح کوششی برآمدن کنیم. як ҷумла кати таъриф кунед намоиша гениально як ҷумла кати танқид кунед Одно предложение критика критиковать, да як ҷумла кати Ну, нечем критиковать. аниқ Абсолютно. мне как раз таки есть я ҷумла хати танқид кардан медонед шумо ана ғами мо тамошобинаам кам кунедтон با یک جمله صدای قو نگاه کاملا نو به چخف بازی معاصر چخف هست و گمان میکنم که یک قدمی بسیار جدی در صنعت تاجیک گپی نو حرف نو و جرأت و جسارت نو як ҷумла кати танқид кунед намоиша мо аллакай гапҳоамонро бисёр гуфтем дар муҳокимаҳо ҳанӯз баъзе лаҳзаҳо пухта нарасидааст аз бозии актёрҳо дар назар дорам баъзе лаҳзаҳо пухта нарасидааст баъзе камбудиҳои нутқу забон дорад баъзе пайвандҳош нест ки ин чизҳо албатта баъд аз он ки сеюму чорум панҷум бор мерад ин чизҳо ҳамвор шуда мерад саломат бошед
خب سربالام شد بیننده دیدی صحفه های اجتماعی تئاتر کوهنی بودم و دلیر مالی امیدوارم که راه پیش بیش از 400 کیلومتری که ما آمدیم رفت و برگشت بیش از 800 کیلومتر بیهوده نبود. دیدار در تئاتر